Hello friends, Assalamu alaikum. This is Shahryar Afridi. Well, friend, this is my first video for this channel. I will inshallah upload many more clips in here every day, just for the sake of learning purposes. So keep in touch with me. Who knows, you may know something useful for you. Well guys, as you can see, I have prepared to elaborate one editorial in Urdu that is published in Dawn newspaper. As you can see, its title, SOPs are not followed. SOPs की पैरवी नहीं की जा रही या SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता. SOPs क्या है? SOPs स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ये कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों ने अपने लिए बनाए होते हैं कि वो इस रूल्स रेगुलेशन के तहत अपनी एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करेंगे. एक्टिविटीज़ को हो, सर्विसेज को हो, या कोई भी बिज़नेस फर्म में कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आपने किस तरह अपने फॉर एग्ज़ाम्पल कंज्यूमर को या फिर जो है ना अपने बायर्स को कैसे पहुंचाना है. तो ये एक रूल्स होता है जिसको फॉलो करने के पाबंद होते हैं किसी भी फिल्म में उनके पर्सनल. सो लेट्स कम towards its elaboration in Urdu. SOPs are not followed as COVID-19 cases swell across the country. चूँकि मुल्क भर में COVID-19 के केसेस या मुकदमात फैल रहे हैं. The deaths of some legislators who contracted the coronavirus are tragic example of how close to home the pandemic has hit for so many families. कुछ कानून साज़ों की मौत जो कोरोना वायरस में मुब्तला थे इसकी अलमनाक मिसाल है कि इस वबाई अमराज ने कितनी ही ख़ानदानों को घर से करीब कर दिया है. Among the latest COVID fatalities are two legislators from Punjab and KP who passed away after testing positive. COVID-19 के ताज़ा तरीन अमवात में जो पंजाब और KP के दो अरकान असम्बली शामिल है जो मुस्बत टेस्ट आने के बाद इंतकाल कर गए. बिफोर दिस, इससे पहले, A सिंध मिनिस्टर डाइड आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव. सिंध के वज़ीर मुस्बत टेस्ट आने के बाद इंतकाल कर गए थे. इन मई के महीने में मई में JUIF MPA and former Balochistan governor as well as a PTI MPA in Punjab passed away after contracting the infection. इससे पहले सिंध के वज़ीर मुस्बत टेस्ट के बाद इंतकाल कर गए. मई में JUI के MPA और बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर के साथ साथ पंजाब में PTI के एक MPA इन्फेक्शन करने के बाद इंतकाल कर गए थे. The number of lawmakers testing positive is also growing, with confirmed cases of legislators in KP, Sindh and Punjab. खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में कानून साज़ों की तस्दीक शुदा केसों के साथ साथ मुस्बत जांचने वालों, कानून साज़ों या कानून बनाने वालों की तादाद भी बढ़ रही है. The figure look more varying by the day. दिन के आदाद व शुमार ज़्यादा परेशान कुन है. More than 4,000 new cases and over 80 deaths were reported in a single day. एक ही दिन में 4,000 से ज़्यादा केसेस और इसी तरह 80 से ज़्यादा अमवात की इत्तला मिली. Number that show consistently rising graph. ये तादाद मुसलसल बढ़ती हुई ग्राफ को ज़ाहिर करती है.
گورنمنٹ اسٹریٹجی، حکومت کی حکمت عملی ٹو کرب دس ریپڈ اسپریڈ، کنٹرول کر سکے، قابو کر سکے اس تیزی سے بڑھوتری کو. ریلائز سولولی، مکمل دار و مدار کرتی ہے آن سٹیزنز، ان شہریوں پہ، فالوئنگ دا ایس او پیز، جو ایس او پی کو فالو کرتے ہیں. ان مینی کنٹریز، مختلف ممالک میں، ایس او پیز ان مینی کنٹریز، مختلف ممالک میں، انکلوڈنگ پاکستان سمیت. ایس او پیز میں شامل ہے فریکوینٹ ہینڈ واشنگ، کثرت سے ہاتھ دھونا، مینٹیننگ اے سرٹن ڈسٹینس فرام ادر، ایک مخصوص فاصلہ قائم رکھنا دوسروں سے. ایوائڈنگ ٹچنگ دا فیس اینڈ آئیز، اجتناب کرنا چہرے اور آنکھوں کو ٹچ کرنے سے. بٹ موسٹ امپارٹنٹلی، لیکن خاص طور پر، کورنگ دا فیس اینڈ نوز، اپنے چہرے اور اپنے ناک کو ڈھانپنا. ان فیکٹ، دراصل، شیئرنگ دا فیڈرل گورنمنٹ اپڈیٹڈ کووڈ گائیڈ لائنز، وفاقی حکومت کی طرف سے کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو گائیڈ لائنز شیئر ہوتی ہے ان کا. ڈاکٹر ظفر مرزا لاسٹ ویک سیڈ دیٹ فیس ماسک آر مینڈیٹری. ڈاکٹر ظفر مرزا نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ چہرے کے ماسک پہننا لازمی ہیں. although it is unclear، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے، how the government plans، کہ حکومت کیسے منصوبہ بنا رہی ہے، to enforce this rule، کہ وہ اس قانون کو کیسے لاگو کر سکیں. scientific evidence shows that wearing mask can limit spread of virus. سائنسی حقائق یا شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ ماسک پہننا کس حد تک وائرس کا نشوونما یا گروتھ کم کر سکتا ہے. It is prudent for the people to wear face masks with an intention to protect their fellow beings. لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے فیس ماسک پہنیں. The guideline سے، یہ عملی تدابیر کہتی ہے. Since guideline were announced، جب یہ تدابیر یا یہ گائیڈ لائن شائع ہوئی، اناؤنس ہوئی، ڈکلیئرڈ ہوئی، تو پرائم منسٹر کو دیکھا گیا wearing a فیس ماسک پہنتے ہوئے in a footage of a cabinet meeting، اپنے کابینہ کی میٹنگ کے ایک تصویر کے دوران، ریلیزڈ بائی ہز آفس لاسٹ نائٹ، جو اس کے دفتر سے پچھلی رات شائع ہوئی تھی. ریزنگ آئی بروز دا ڈے بیفور، اس سے پہلے آئی بروز اٹھائی ہوئی تھی. آئی بروز ایک ایڈیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آل آف سڈن کوئی ایسی بات سنتا ہے جو مطلب آپ کو سرپرائز کر سکے، تو وہ ایک فیشیل ایکسپریشن بن جاتا ہے آئی بروز کا، اور ان جو موومنٹ جو ہے نا اپورڈ ہوتی ہے، یہ ایک ایڈیم ہے. However, were official photograph of his visit to the ISI headquarters this week, in which Mr. Khan was the only participant seen not wearing any kind of mask. تاہم اس میں وہ ISI ہیڈ کوارٹر کے دورے کے سرکاری تصاویر تھی، جس میں مسٹر خان واحد شریک تھے جو کسی طرح کا بھی فیس ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے. The same has been said about many of his ministers. ان کی کئی وزراء کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی ہے. This careless messaging on the part of leadership raises several questions. یہ بے احتیاطی کا پیغام جو لیڈرشپ کی طرف سے ہے، کافی سوالات اٹھائے. How can leader preach safety؟ کہ کوئی قائد کیسی حفاظت کی بات کر سکتا ہے
to the public اپنے عوام کو if they themselves follow the SOPs inconsistently کہ جب وہ خود SOPs کو غیر سنجیدگی سے یا غیر مسلسل سے اس پہ عمل کرتے ہیں. Why has the government gone so terribly wrong in its COVID-19 messaging? حکومت اپنے COVID-19 پیغام رسانی میں اتنی غلط کیوں ہو رہی ہے؟ After the government green signal for businesses to resume ensuring universal compliance with the SOPs is perhaps the only barrier left to limit spread of the virus to some extent. After government green signal for business to resume, حکومت کا کاروبار شروع کرنے کے لیے گرین سگنل کے بعد ensuring universal compliance ایک عالمی عمل کو یقینی بنانا ہے with SOP کے ساتھ اس perhaps غالباً is the only barrier ایک واحد رکاوٹ ہے left جو بچا ہے limit کہ وہ ایک حد تک the spread of the وائرس کا جو گروتھ ہے وائرس کی جو پھیلاؤ ہے کر سکے to some extent. As the cases and fatalities increases جیسے ہی اب کیسز اور اموات بڑھتے ہیں the government must reflect on its own failure حکومت کو اپنی ناکامی کا احساس ہونا چاہیے. The leadership must be more deliberate in its messaging اس کے پیغام رسانی میں قیادت کو یا پھر حکومت کو زیادہ سے زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے. Well guys, I have tried my best to elaborate that as well as I can. So in future I will inshallah bring some many more videos in here. So I will inshallah follow your suggestions, your message. So how can we improve this channel? So I will be waiting for your suggestion. Please comment and below. So inshallah I will tomorrow upload some other videos. So please keep in touch with me. Khuda Hafiz. Good night.